तालचेरु एठी जहाँ प्रवाद अच्छी बलद लांजरे आसीथिले एवं यही जो बरगछ आप देखुंत से छोटिया बरगछ थिला सेठी से रहीगले तापर लोक माने विश्वास न कले नहीं तेणु स्वप्नात होला पर भी विश्वास जो न कले बारंबार 2 वर्ष रे 2 थर शंखचिला रे घर पोड़ी है से लोक माने विश्वास कले एवं जो चैत्र चतुर्दशी शुक्ल चतुर्दशी रे घर पड़ी से दिन ठारू यज्ञ उत्सव करने समस्ते संकल्पबद्ध हेले और से विश्वास नहीं माँ भक्ति रखी से वर्ष ठारू चलित वर्ष 96 वर्ष हम से पर्यंत महायज्ञोत्सव होची से यज्ञोत्सव आसंता एप्रिल 1 तारिख रु आरंभ होब 1 तारिख रे सकाळ प्रातः 5:45 समय माँ घट स्थापन हम पूजा आरंभ होब दिन 11टा समय माँ मंदिर रे झंडा उत्तोलन करा 2 तारिख दिन से दिन पूर्वाह्न माँ यज्ञर पूजा अर्चना करा जाई माँ ठारू आज्ञा दिया जाई अग्नि यज्ञ अग्नि संयोग करा से ठारू यज्ञ कार्य चालू रहिबो रात्र समय 24 प्रहर नाम यज्ञर अधिवास करा 3 तारिख दिन यज्ञ कार्य चालू रहिबो रात्र समय भक्त मानकर माँ भक्त मान दर्शन देवाई भक्त माने निर्निमेष नयन अपेक्षा कर रही था प्राय रात्र समय यज्ञ यज्ञ निकट देखा जाए जे यज्ञ निकट पणाटिका एवं झोट को अग्निशिखा अतिक्रम कर जाऊथिले अग्निशिखा टिके झोल से पड़े ना जेतबले से शुभ समय उपस्थित हुए सेतबले माँ तर यज्ञ कुंडरू बिंदु आकार एक अग्निशिखा जाई प्रथमे पणाहांडी पाट को स्पर्श करे तेणु पणाहाटिका एवं झोट जली उठे यही अलौकिक दृश्य पाई सब भक्त माँ को विश्वास करती यही दिवस को उभा यात्रा दिवस बोली कहा जाए 4 तारिख दिन माँ को यज्ञर पूर्णाहुति दिवा दिवस समय यज्ञ दिवस राति चली था रात्रि चतुर्थ प्रहर रे यज्ञर पूर्णाहुति दि जाए जहाँ माँ दया थी से ही पूर्णाहुति कमिटी तरफ आमंत्रण करा जाय थाए जो से प्रथमे से पूर्णाहुति दियंती तत्पर 2 धाड़ी रे माँ माने एवं बाबा मान जनक पर जड़े जाई पूर्णाहुति दियंती 5 तारिख दिन 4टा अपराह्न 4टा समय यज्ञ चरु बंटन करा जाए 2 तारिख ठारू 5 तारिख पर्यंत रात्रि समय मेला समय विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम आंचलिक स्तर आंचलिक स्तर विभिन्न अनुष्ठान तरफ एवं ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित गायकों द्वारा परिवेषण करा जाए। सभापति हिंगुला कमिटी शंखचिला आपणकर 96तम वार्षिक उत्सव परिप्रेक्षी में आम संपादक समस्त विवरण प्रदान कर सारी आपण माध्यम जनसाधारण को एति अनुरोध करी जे यही महान पर्व रे आपण श्रृंखला सहित आसतु श्रृंखला सहित जातु माँ को परिसर को जपरी श्रृंखला सहित परिचालन हम से जनसाधारण दायित्व एटा आपण माध्यम मु समस्त जनसाधारण को अनुरोध कर पूजा एप्रिल 1 रु आरंभ हुई घट स्थापन टू आरंभ हुई एप्रिल 9 तारिख यज्ञ भस्म विसर्जन पर्यंत परिचालित हम यही समय मध्य ये आखपाख अंचल खमण पंचायत सहित आखपाख अंचल 5-10टी पंचायत रात्र पाक निषेध आमिष प्रवेश निषेध या सुचारू रूपे परिचालन करने समस्ते चिंतित था आउ पुनर्बार अतीत आम ये कमिटी तरफ उद्यम करूँ पदक्षेप नहीं जे निशा द्रव्य सेवन को बारण करने जदि ये परिसर भितर कौन व्यक्तिशेष निशा द्रव्य सेवन करी कौन अभावन कांड करती कमिटी तरफ कठोर पदक्षेप नहीं। अनंत चरण मल्लिक हिंगुला कमिटी संपादक।
ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ମାତୃଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ ଏହି ପୀଠରୁ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 96ତମ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ 58ତମ ଯେଉଁ 24 କରୋଡ଼ ନାମଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ମାତୃ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଶଙ୍ଖଚିଲା ମାଟିର ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗାରିମା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା ଯେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ଲୋକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ବାରପାଟଣା କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦିତ ଅଛି ବାରପାଟଣା ଗାଁ। ବାରପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁରବୀ, ସମ୍ପାଦକ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଏଠି ଆମର ମହାଙ୍ଗୁଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ହିଙ୍ଗୁଳା ସ୍କୁଲ ସ୍କାଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସହଯୋଗର ହାତକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୀତି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସକାଳେ, ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର 24 କରୋଡ଼ ନାମଯଜ୍ଞର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। সেই ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ଆମର ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଆମର ଦଶରଥପୁର ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ। ତାପର ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଚୋରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତାପର ଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି 24 ପ୍ରହର ହେବ ତାହାର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦହି ସରବତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହେବ ନାମଯଜ୍ଞ ସେଥିରେ ସବୁ ଯେତିକି ଆସିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗଟା ଅଛି କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ ସେଦିନ 4-5 ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेचु एटा कोन बनेचु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक सह संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा। 27 वर्षर संपर्क आमको करिपारिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।